Hello everyone, welcome to my YouTube channel NM Stories and Education. This is Niranjan Mishra. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର କେତେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବିଷୟକୁ ନେବା। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ତଳେ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 1, କେଉଁଠି ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚକ ନୁହେଁ? ଏ ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଗମନ, ବି ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସି ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଡି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପାଉଡରକୁ ଗରମ କଲେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଧୂଆଁ ବାହାରିଥାଏ? ଏ ଧଳା, ବି ବାଦାମୀ, ସି ନୀଳ, ଡି ସବୁଜ। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବି ବାଦାମୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 3, Fe2O3 + 2 ଆଲୁମିନିୟମ Al2O3 + 2 Fe ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡି ଦ୍ୱିବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରଶ୍ନ 4, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଚର୍ବି ବା ତେଲ ଅଂଶ ଜାରିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ କ୍ଷୟନ, ବି ଅବକ୍ଷେପଣ, ସି ସଢ଼ାବସ୍ଥା ରାନ୍ସିଡିଟି, ଡି ବିଜାରଣ। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ସଢ଼ାବସ୍ଥା ରାନ୍ସିଡିଟି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ରେସ୍ପିରେସନ୍। ଏ ତାପ ଶୋଷୀ, ବି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ, ସି ବିଘଟନ, ଡି ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ, ଅପସନ୍ ବି। ପ୍ରଶ୍ନ 6, ଚୂନ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବାହିତ କଲେ ତାହା କାହିଁକି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ? ଏ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ, ବି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ, ସି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ, ଡି ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ, ଅପସନ୍ ଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 7, ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ତାହା ଜାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏ ଅମ୍ଳଜାନ, ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ସି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଡି କ୍ଲୋରିନ୍। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ରଙ୍ଗ ଧଳାରୁ କି ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ? ଏ କଳା, ବି ନାଲି, ସି ଧୂସର, ଡି ହଳଦିଆ। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଡି ଧୂସର, ଗ୍ରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 9, କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ? ଏ ଜାରଣ, ବି ବିଜାରଣ, ସି ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଡି ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ ଏସିଡ୍, ବେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଟସ୍ ବିଷୟରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର। କ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଖ ଫେନୋପ୍ଥଲିନ୍, ଗ ଲିଟମସ୍, ଘ ମିଥାଇଲ୍ ରେଡ୍। ଉତ୍ତର ଗ ଲିଟମସ୍। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ କେଉଁଟିକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଖ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍, ଗ ଭିନେଗାର, ଘ ଲୁଣା ପାଣି। ଉତ୍ତର ଖ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ପିଏଚ୍ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କ 0, ଖ 1, ଗ 7, ଘ 14। ଉତ୍ତର ଗ 7। ପ୍ରଶ୍ନ 4, ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଜିଙ୍କ୍ ଜେଡେନ୍ର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? କ ଅମ୍ଳଜାନ O2, ଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ H2, ଗ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ CO2, ଘ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ N2। ଉତ୍ତର ଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 5, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ କ'ଣ? କ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ CaCO3, ଖ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ CaO, ଗ କ୍ୟାଲସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ CaCl2, ଘ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଉତ୍ତର ଘ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 6, ଦହିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? କ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଖ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଗ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଘ ମେଥୋନିକ୍ ଏସିଡ୍। ଉତ୍ତର ଖ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 7, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜିପ୍ସମକୁ କେତେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରାଯାଏ? କ 100 କେଲଭିନ୍, ଖ
273 केल्विन, घ 373 केल्विन, घ 473 केल्विन। उत्तर 373 केल्विन। प्रश्न 8 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी गंधजात सूचक अल्फैक्टरी इंडिकेटर क हलदी, ख पियाज, ग पिटुनिया, घ लिटमस। उत्तर पियाज। प्रश्न 9 क्षारक पानी रे द्रवीभूत हेले केउं आयन सृष्टि करे क H+, ख OH-, ग Cl-, घ Na+। उत्तर OH-। प्रश्न 10 आम पार्टीर पीएच मूल्य केतेरु कम हेले दंतक्षय आरंभ हुए क 7, ख 6.5, ग 5.5, घ 8.2। उत्तर 5.5। धातु अधातु मेटाल्स एंड नॉन मेटाल्स 8 रु 10टी गुरुत्वपूर्ण बहु विकल्प प्रश्न एमसीक्यू तले दिगला। प्रश्न 1 क्यों धातुटी साधारण तापमात्रा तल अवस्थान रहे ए सोडियम, बी पारद, सी मैग्नेशियम, डी आल्युमिनियम। उत्तर पारद। प्रश्न 2 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक अधातु होई मध्य उज्ज्वल ए सल्फर, बी अम्लजान, सी आयोडीन, डी कार्बन। उत्तर सी आयोडीन। प्रश्न 3 केउं धातु को छुरी रे सहजरे कटा जाई परिबो ए लुहा, बी तंबा, सी सोडियम, डी सुना। उत्तर सी सोडियम। प्रश्न 4 धातु मान पतला सतह परिणत होगा गुण को कौन कह जाए ए नमनीयता मेलेबिलिटी, बी नमनीयता डक्टिलिटी, सी सुपरिवाही, डी ध्वनिक। उत्तर ए नमनीयता मेलेबिलिटी। नंबर 5 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी सबठारु अधिक प्रतिक्रियाशील धातु ए सुना, बी पोटासियम, सी कैल्शियम, डी रूपा। उत्तर बी पोटासियम। प्रश्न 6 आक्वेरिजिया प्रस्तुति में गार्ड HCl और गार्ड HNO3 अनुपात केते ए 1:3, बी 3:1, सी 2:2, डी 3:2। उत्तर बी 3:1। प्रश्न 7 केउं अधातुटी विद्युत परिवहन करे ए हीरा, बी ग्राफाइट, सी कोयला, डी सल्फर। उत्तर बी ग्राफाइट। प्रश्न 8 साधारणतः धातु ऑक्साइड गुड़िकर प्रकृति किपरि ए अम्लीय, बी क्षारकीय, सी प्रशमित, डी कौनसी नुहे। उत्तर बी क्षारकीय। प्रश्न 9 सिन्नाबार क्यों धातुर एक धातुपिंड ओर ए तंबा, बी लुहा, सी पारद, डी जिंक। उत्तर पारद। प्रश्न 10 लुहारे कलंकी लगे रक्षा करने जिंक प्रलय देवा पद्धति कौन कह जाए ए एनोडाइजिंग, बी गाल्वानाइजेशन, सी रोस्टिंग, डी कैल्सिनेशन। उत्तर बी गाल्वानाइजेशन। दशम श्रेणी विज्ञानर कार्बन और यार यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स अध्याय 10टी गुरुत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न एमसीक्यू एवं सेगुड़र उत्तर निम्न दिगला। कार्बन और यार यौगिक गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू। प्रश्न 1 कार्बन परमाणु योज्यता बैलेंस केते ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। उत्तर सी 4। 2 इथेन C2H6 अणुरे केतोटी सह संयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड्स अछि ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। उत्तर बी 7। बकमिन्स्टर फुलेरिन केतोटी कार्बन परमाणु को नहीं गठित ए 30, बी 48, सी 60, डी 90। उत्तर सी 60। 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन आल्केन्स मानकर साधारण संकेत कौन ए CnH2n, बी CnS2n-2, सी CnH2n+2, डी CnH2n+1। उत्तर सी CnH2n+2। 5 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ए मिथेन, बी प्रोपेन, सी इथेन, डी इथिन। उत्तर डी इथिन। 6 अल्कोहल श्रेणी यौगिक क्यों कार्यकारी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप थाए ए CHO,
बी OH, सी COH, डी CO। उत्तर बी OH। प्रश्न 7 ଭିନେଗାର रे केते प्रतिशत एसिटिक एसिड थाए? ए 10 ରୁ 20%, बी 1 ରୁ 2%, सी 5 ରୁ 8%, डी 50%। उत्तर सी 5 ରୁ 8%। 8 ସାବୁନ ଅଣୁର ଜଳ ବିକର୍ଷୀ ୱାଟର ରିପେଲିଂ ଶେଷ ଅଭାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ए हाइड्रोफिलिक, बी हाइड्रोफोबिक, सी आयोनिक शेष, सी मिसेल। उत्तर बी हाइड्रोफोबिक। 9 इथानोइक एसिड और इथानोल मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी केउ सुगंधित पदार्थ सृष्टि हुए? ए कीटोन, बी इथर, सी ईस्टर, डी आल्डिहाइड। उत्तर सी ईस्टर। प्रश्न 10 हीरा डायमंड रे गोटे कार्बन परमाणु अन्य केतोटी कार्बन परमाणु सह जड़ित थाए? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर सी 4।